और रेड कलर से इस मिडिल पोर्शन के ऊपर कलर करते जाएंगे। हेलो किड्स, आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस नेट के ऊपर कलर करेंगे, तो चलो बच्चे शुरू करते हैं। रेड कलर, येलो कलर, sky color. Let's start the video. पहले हम लेंगे रेड कलर को और रेड कलर से इस मिडिल पोर्शन के ऊपर कलर करते जाएंगे। इसके बाद हम लेंगे स्काई ब्लू कलर को अब हम लेंगे येलो कलर को हमारे नेट के ऊपर कलर करना डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।